So karon day mga buddy kay mag-celebrate mi sa ako ang uyab diri sa amuang ika-10th anniversary. So grabe gyud mga buddy, dugay-dugay na gyud mi ani mga buddy, naabtan na gyud mig mga pulo ka tuig. So daghan gyud kay nag-ingon dira mga buddy nga nganong wala pa man mi nag-anak-anak nga dugay naman mi kaayong manag-uyab. Syempre ang ako ang tubag ana mga buddy, dili gyud ta patakag sulod anang inanang sitwasyon na mga buddy, hilabi nagwa pa ta ikabuga kay sa panahon karon krisis gyud kaayo unya pataka tag sulod anang inanang klase nga sitwasyon mga buddy, manimaho gyud anang kagwang. So sa pagkakaroon mga buddy kay ato asang gi-enjoy ning ato ang pagkapresko unya sagulan nato gamay nga diskarte sa panginabuhi kay para puhon-puhon mga buddy og paboran ta sa panahon mo asinso ta aw nganong dili man mag-anak-anak mga buddy no, kana pwede na siguro mga buddy, dili na ta manimaho anang kagwang. So pagkahuman na mog pangaon dira mga buddy, ni anhi dayon mi diri sa gawas kay grabe pagkanindot kayo ang ilahang palibot diri mga buddy, mura kag naa sa lasang tanawa ra gud ninyo mga buddy oh, nindot gud kayo ang ilahang view diri unya plus point pagod sa ako ang pinakagwapa nga uyab dira. So pagkahuman na mo og celebrate dira mga buddy, niadto din mi sa mall kay lagi magpabugnaw unya kay nakakita mami og kaning washing machine, so naibog mami mga buddy, so amo ana lang pong gipalit kay abi pa lang mo na ginaingon mga buddy nga pobreng hilas na moray gidangat. So walay daghang kuskus balungos ana mga buddy, amo aday nang ipaputos kay para madala day na mo og uli. So pagkahuman ana mga buddy kay namalit pa mi diri og gulay unya naambis ko diri sa presyo sa puso sa saging mga buddy, grabe pagamahala man ni puso sa saging no unya didto sa amo ako ara ning tiradoron unya diri na lang pud ako kutob mga buddy no kay ang amo ang pag-celebrate diri og ika-10th anniversary napunta na hinuon diri sa pagpamalingke.